The Ecosystemic Transition Unit, known as the ETU, is a multi-level governance model developed by the Interreg-Med Renewable Energy Community, acting as a guide for municipalities in rural and island areas to join the green energy transition based on social innovation. Since March 2021, the 6 partners of the Renewable Energy Project have been working with 9 flagship case municipalities across the Mediterranean, offering technical support for them to achieve their renewable energy plans based on the ETU model. The 9 flagship cases worked on 3 different elements of the renewable energy transition: energy communities, sustainable energy and climate action plans, known as SECAPs, and energy efficiency and bioenergy. Una comunitat energètica és tan senzill com unir esforços per fer possible que a casa teu tu puguis tenir o diguéssim, funcionar amb una energia renovable. This is what the project is helping to build in Magliano Alpi and Ragusa in Italy and Monachil and Val d'en-Bas in Spain. A la Vall d'en Bas pensem que som un bon exemple de flagship case perquè estem desenvolupant un conjunt de projectes que enfoquen de manera transversal i holística cap a la transició energètica. Què estem fent? Donar sostre públic per posar tot un seguit de plaques a les que tu no hauràs de fer la inversió, la farà l'Ajuntament, i aleshores tu que faràs és llogar aquesta placa i amb comptadors intel·ligents el sobrant d'aquella energia que fem la desviem per cada un dels ciutadans o de les cases que formen part d'aquesta comunitat. Es basa en crear 2 petites comunitats energètiques en 2 dels nuclis de la Vall d'en Bas. Aquestes comunitats energètiques volen incloure relativament pocs habitatges, estem parlant d'entre 50 i 100 habitatges. Aleshores, a partir d'aquí, ara ve el procés de tota la informació a la ciutadania, tot i que hi ha bona part que ja ho sap, que ja ho hem començat a explicar, i a partir d'aquí que sigui una realitat aquestes plaques que encara no hi són en aquests 2 llocs i desenvolupar tot el projecte perquè la ciutadania aprofiti aquest sostre i no calgui utilitzar el seu i hi hagi aquestes sinergies en quant a comunitat. The municipality of Monachil is implementing something similar, helping its citizens to move towards a renewable energy system. El Ayuntamiento se involucra en 2 acciones. La primera, hemos generado una oficina municipal de la energía donde se asesora a los vecinos y vecinas sobre el consumo de energía, posibilidad de ahorro, posibilidad de implementar autoconsumo. Esa es una de las acciones. La otra acción es animando a crear la comunidad energética, que lo crean vecinos y vecinas de este municipio. Hemos creado una asociación, somos un grupo de personas, cada vez se van acercando poquito a poco más personas, cuyo objetivo es producir y consumir energía localmente para ser un poco una alternativa al mercado de la energía tal cual lo conocemos. El convenio es cederle espacios municipales donde poner placas solares y compartir con ellos la producción y el autoconsumo de esas placas solares. Ahora mismo el proyecto estamos en la fase de compartir energía. También estamos viendo la monitorización del proyecto para que cada persona en su móvil pueda ver la energía que se está produciendo, la que está consumiendo y por tanto la energía que tiene disponible para aprovecharla de verdad. Oggi ci troviamo qui a Magliano Alpi ed è qui che è nata la seconda comunità energetica del paese. La cosa ha avuto successo tanto che a causa del limite attuale della cabina secondaria si è dovuto costituire altre 2 comunità energetiche, la CER 2 e la CER 3. La CER prettamente privata che si sta sviluppando, che è la CER numero 3, vede l'installazione già effettuata di 4 impianti fotovoltaici di prossimo avvio, prossima connessione e l'adesione già di almeno una decina di consumatori. Questi numeri sono in continuo crescendo proprio per l'aumento delle adesioni e dell'interesse da parte dei vicini. Viviamo in Sicilia, e quindi un posto dove effettivamente possiamo godere
di elementi naturali che possono servire proprio per dare fonti di energia pulita, e quindi ci stiamo muovendo molto speditamente, diciamo, in questa direzione. La direzione c'è di fornire la città di impianti che possono servire proprio per garantire una copertura energetica ecosostenibile. Attraverso delle comunità energetiche che noi stiamo promuovendo proprio nel territorio ragusano, stiamo in questo senso sviluppando dei progetti che vedono il coinvolgimento anche della comunità, non solo di privati cittadini, persone quindi che possono arrivare a coprire e ad avere un supporto energetico nelle abitazioni, ma anche al tessuto economico, quindi aree agricole in particolare, aree dove si svolge appunto attività commerciale. Insomma, è un progetto molto esteso, stiamo iniziando, però crediamo che sia, diciamo, funzionale agli obiettivi di risparmio energetico e anche risparmio economico. Allora, l'iniziativa ETU ci ha aiutato sotto tanti punti di vista, principalmente dal punto di vista tecnico. Infatti grazie ad alcuni dei tool che stiamo utilizzando durante l'iniziativa, come Prismi o Stores o Pegasus, siamo in grado di pianificare attentamente in questa fase ancora di fattibilità tecnico-economica del progetto i benefici in termini di produzione di energia e di consumo di energia legati alla comunità energetica rinnovabile, e quindi possiamo pianificare attentamente e prendere delle scelte informate in questo momento della progettazione, in modo da massimizzare la possibilità di riuscita del progetto nelle fasi future della progettazione. The Sustainable Energy and Climate Action Plan, known as the SECAP, is a policy document within the framework of the Covenant of Mayors for municipalities to assess their current situation and needs and develop a roadmap for the integration of renewable energy in their region. 3 of the YETU Initiative flagship cases used the YETU Toolbox to develop their SECAP with the support of the renewable energy community. Brodvik in Croatia, Onda in Spain, and Procida in Italy. In Brdovec, we are aware that global warming and climate change are an unavoidable global issue and something that threatens the entire Earth. So we have decided, we are very firm in our conviction that we need to act on that problem. Our municipality has decided to carry out local actions to mitigate climate change. I ono što u stvari u budućnosti mislimo značajnije napraviti, a to je značajni pomak vezano uz projekat poboljšanja javnog prijevoza. To je zeleno-mobilni Brdovec, koji smo već, ja bih rekao, i krenuli sa izgradnjom biciklističkih staza, ali nastavit ćemo sa autobusnim prijevozom koji će biti električni autobusi i prilagoditi se novom vremenu. Y estamos apostando por una innovación que dé oportunidades a las personas. Por ejemplo, en mejora de calidad de vida tenemos detectores de calidad de aire, calidad de sonido, de riego. Queremos seguir avanzando en hacer una ciudad inteligente, una ciudad climáticamente inteligente, ¿no?, que aproveche sus recursos y creo que estamos en una buena direzione. C'è una grande sensibilizzazione, siamo un'isola molto esposta ovviamente al sole, come isola al centro del Golfo di Napoli, quindi abbiamo un'esposizione molto forte per lunghi mesi all'anno, quindi un'energia importante che è un peccato non andare a sfruttare, e sta aumentando la diffusione dei pannelli fotovoltaici nella popolazione, segno che la popolazione sta iniziando a comprendere l'importanza. Vi sono società che operano nel settore, molto attive sul territorio. Abbiamo aderito ad un'iniziativa nazionale che si chiama Procida Carbon Free, per cui è sicuramente un tema forte sull'isola di Procida. Solo aumentando la consapevolezza del territorio è possibile realizzare delle buone pratiche, e solo realizzando delle buone pratiche possiamo realizzare una vera transizione energetica. Many islands depend on energy supplies from outside their territory. Furthermore, they also suffer from the high energy demand from tourism. However, these challenges can be reduced through local production of renewable energy and by increasing energy efficiency.
The ETU is supporting the Greek islands of Naxos and Small Cyclades in exploring these solutions. Η Naxos είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και ταυτόχρονα το πιο έφορο με σημαντική γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, με πλούσια παραγωγή τοπικών προϊόντων όπως η γραβιέρα και η πατάτα. Μιλώντας για αυτάρκεια και ισόρροπη ανάπτυξη, η Naxos παράλληλα επιδιώκει να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε ζήτηση ενέργειας, αξιοποιώντας τοπικά διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Naxos έχουν ήδη υλοποιηθεί 2 υλικά πάρκα και πληθώρα φωτοβολταϊκών σταθμών. Από το 2020, παράλληλα συνεχίζουμε ενεργά τις προσπάθειες για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση και αυτάρκεια του νησιού μας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας σχετικά έργα και δράσεις. We examined different scenarios at 2 local schools aiming to the decarbonization of the current heating system through the deployment of clean energy production and storage systems. The proposed project achieves mitigation of carbon dioxide emissions by increasing the energy efficiency of municipal buildings. This experience of transferring the tools developed by the first phase of the Interreg-Med Renewable Energy Project has confirmed the added value of the ETU toolbox in supporting municipalities of all scales to achieve their renewable energy aspirations while addressing their social, economic and territorial needs, and using the energy transition to improve their residents' well-being. To discover more about the ETU initiative and how it can support your needs, visit our website, etuinitiative.eu.